हेमंत मुखर्जी म्यूज़िक डायरेक्टर है और लता जी का एक गाना है, हिंदी में और बंगाली में दोनों में ही लता जी ने गाया है। बंगाली में थोड़ा सा कॉमन और फेमस हुआ है, तो मतलब हिट हुआ है। कोशिश करें। आज भी हमारा दिल घबराए, आज भी आँखें बेकरार, मंजिल पास आ तो गई, फिर भी क्यों इंतज़ार है। आज भी हमारा दिल घबराए, गीत इन होठों पर मेरे आने को तो आ ही गए। ओ लेकिन नगमे जाने ही किसके लिए, दिल का ये राज कहे तो किसे, कौन सुनेगा इन्हें। नगमे यही सुनाते सुनाते सांस टूट जाएगी। आज भी हमारा दिल घबराए, आज भी आँखें बेकरार, मंजिल पास आ तो गई, फिर भी क्यों इंतज़ार है। आज भी हमारा दिल घबराए, चले যেতে যেতে दिन বলে যায়, আঁধারের শেষে ভোর হবে, হয়তো পাখির গানে গানে, তবু কেন মন উদাস হলো। চলে যেতে যেতে দিন বলে যায়, আঁধারের শেষে ভোর হবে, হয়তো পাখির গানে গানে, তবু কেন মন উদাস হলো। হয়তো বা সব মুছে যাবে, হয়তো বা থাকবে না সাথে কেউ। ও হয়তো বা মাঝপথে পথটাও ফুরিয়ে যাবে, চোখের জলের কথা শুনবে না কেউ, ভোরের আলোর কথা ভেবে স্বপ্ন দিয়ে সাজাতে সাজাতে রাত পার হয়ে যাব। চলে যেতে যেতে দিন বলে যায়, আঁধারের শেষে ভোর হবে, হয়তো পাখির গানে গানে, তবু কেন মন উদাস হলো। চলে যেতে যেতে দিন বলে যায়। থ্যাংক ইউ।